জেনজি বিক্ষোভ নিয়ে আলোচনা রাজি সরকার। সংসদে বিবৃতি দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শাহের প্রস্তাবের পরেও সংসদে অচলাবস্থা কাটল না। বুধবারও দফায় দফায় বিরোধী বিক্ষোভে অচল সংসদ। লাগাতার বিরোধী বিক্ষোভ হইচইয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনের কাজকর্ম প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। 15 দিনে সংসদে আলোচনা হয়েছে মাত্র 15 ঘন্টা। জেনজি বিক্ষোভ নিয়ে আলোচনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতির দাবিতে অনড় বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন, জেনজি বিক্ষোভ নিয়ে আলোচনায় রাজি সরকার। তিনি নিজে সেই বিতর্কে উপস্থিত থাকবেন, আলোচনায় অংশ নেবেন বলেও জানান। पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শর্ত দেন, স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে বিরোধীদের জানাতে হবে তারা আলোচনায় থাকবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় কংগ্রেস। ওনার বিবৃতি কেউ শুনতে চায় না। কার নির্দেশে গুলি চলেছিল তা জানাতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জানায় বিরোধী সাংসদরা। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign. জেনজি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাম মন্দিরে প্রণামী তহবিল তছরূপ নিয়েও সরব হন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কেন রাম মন্দির নিয়ে আলোচনা হবে না, প্রশ্ন তোলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर के दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। নীট প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা সামনে আসার পরে সিজেপির নেতৃত্বে আন্দোলনের নামে জেনজি। যন্তর মন্তরে জেনজির বিক্ষোভে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই ইস্যুতেই সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, যার জেরে প্রায় গোটা বাদল অধিবেশন জুড়েই অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে। নিউজ টাইম।